दुनिया उन्हीं की है जिनके हाथ लंबे होते हैं, जो उनकी जेबों में रोकड़ा डालते हैं, और गरीबों का कोई सुनता नहीं है। ऐसन को ना रुका है सर। उस जगह में ये तामीर करवाते हैं जहाँ करना ही नहीं चाहिए था, जहाँ जरूरत ही नहीं है। अगर बीमार गल नौकरी जरूरत रॉपी जरूरत जरूरत ये रोड गो कम्प्लीट गन रुपया जेब में डालते हैं और रिश्वत खाकर चला जाता है। क्या है ये मुसीबत है। बहुत तमन दोन लॉकडाउन दोन सड़क द्राम मगर ये पृन कहीं सान वोटन पता ये सूच वुनिस दौरान ये वन तुम बनाओ। हम एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमारी बाल बच्चे और घोड़े और सारे डंगर वगैरह है पानी के लिए, हम कंधे पर उठाकर पानी चश्मे ढूंढ रहे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं इलाके टंगमर के एक दूर दराज गाँव में मौजूद हूँ। ये गाँव जंडपाल खान मोहल्ला है। अगर जी बात करें रोड कनेक्टिविटी की, तो रोड कनेक्टिविटी किसी भी विलेज के लिए या किसी भी इलाके के लिए शाहरग का काम करती है। अगरचे यहाँ पे आप विजुअल्स में देख ही रहे होंगे कि ये रोड बिल्कुल नहीं है, ये एक सीधा एक नदी सी जा रही है जहाँ से ये पानी का बहाव भी है। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे इन्होंने जब ये लास्ट टाइम ये काम पता नहीं कब हुआ था, यहाँ के लोगों को भी याद नहीं है। और ये जो यहाँ पे ये पाइप्स वगैरह बिछाई गई है उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगरचे गवर्नमेंट के बुलंदबांग दावे है कि आपकी जो रोड कनेक्टिविटी या रूरल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, वही अगर मैं खान मोहल्ला जंडपाल की बात करूं, यहाँ के लोग जो है 21वीं सदी में भी सफर कर रहे हैं। क्योंकि रोड ऐसी चीज होती है जहां से आप अपने पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आता है उसमें जब फायर सर्विस या एम्बुलेंस को गाँव में आना पड़ता है, तो ऐसे गाँव में एम्बुलेंस दूर की बात है, फायर सर्विस दूर की बात है, एक नॉर्मल छोटी सी अल्टो भी नहीं आ सकती। आज के 21वीं सदी में भी अगर ये रोड की डिमांड करते हैं तो ये हमारे हुक्मरानों के लिए, या जो भी यहाँ हुक्मरान रहे या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं, उनके लिए शर्म की बात है। बहरहाल यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये इस रोड के बारे में क्या कहते हैं आपको बताते हैं। गवर्नमेंट इतजा कर लेटर तथ बाकी चीज त, मगर सोन बोज नमो कह वोटो विज मजबूर वोट नी पन पे कोर टोटल कहें। यह द्रा यह सरकार पुजन 15 दो दी कोतरो वाद 15 दिन के बाद हम आपकी ये काम करेंगे, ये रोड कंप्लीट करके देंगे, लेकिन वो 15 दिन गुजर चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज नए बार हम पहले बार भी परसों भी गए, हम उनके पास वो बोलते हैं कि हाँ जी हमने गवर्नमेंट को वो आपकी वोट की रोड की फार्म डाली है, वो काम सैंक्शन की है, लेकिन जब आज नहीं हुई तो कल क्या हमें जरूरत है? हमें किस लिए है? जब बर्फ में हम पड़ेंगे हमें क्या करना है इस काम को? बर्फ में आया एक ठेकेदार आज से 2 साल पहले उसने बर्फ में डाले है और उसकी वो इंजन भी यहाँ बंद हो गई और सारा बंद हो गए। 2 दिन हो गए, बारिश आ गई तो और सारा रोड खस्ता हाल हो गई और कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि आजकल के आपने देखी है इसकी हालत, ऐसा ही हालत इससे बदतर हो गई थी। ब्लॉक वाले आते हैं और यहाँ रोडों की हालत देखते हैं, कहीं देते हैं बंद, उस जगह में ये तामीर करवाते हैं जहाँ करना ही नहीं चाहिए था, जहाँ जरूरत ही नहीं है। और क्या करते हैं? और रुपया जेब में डालते हैं और रिश्वत खाकर चला जाता है। क्या है ये मुसीबत है। उनको कौन पूछता है? कौन सरकार उनको पूछता है? कोई सरकार उनको पूछता नहीं है। किसी को बोलते हैं नलके वाले ये पानी की हमें किल्लत है, हमें पानी के लिए इतनी, हम एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमारी बाल बच्चे और घोड़े और सारे डंगर वगैरह है पानी के लिए, हम कंधे पर उठाकर पानी चश्मे ढूंढ रहे। वो चश्मा 3 किलोमीटर से दूर चश्मे है, उनसे वहां जाकर हम पानी लाते हैं और उन डंगरों को पिलाते हैं। क्या करेगा? आप खुद आए हैं इस रोड पे, आपने देखे ये रोड की हालत आपने देखी है। बाद में क्या बोलते हैं? पीछे यहाँ से जाकर बोलते हैं कि जय टेंशन मत लो, हम कल आ जाएंगे। कल जब होते हैं बोलते हैं ये बहनचोद लोग पागल है। अरे हमें पागल ही समझते हैं सरकार, अपने मकसद के लिए कर रहा है और हमारे मकसद के लिए कोई नहीं कर रहा है। आप भी यहाँ तकलीफ आपने उठाई है, आपने इतने मुसीबत में आप आ गए। ये इंसान की रास्ता है? ये डंगरों का रास्ता भी नहीं है। ये देखिए क्या किया है, आज 10 साल हो गया। ये जमीन है, ये कोई जंगलात नहीं है, ना कोई चढ़ाई है, ना कोई गैर कानूनी जमीन है, ये आबाद जमीन है, मिल्कियत है। यहाँ दुनिया उन्हीं की है जिनके हाथ लंबे होते हैं, जो उनकी जेबों में रोकड़ा डालते हैं, और गरीबों का कोई सुनता नहीं है। जब आपकी कोई काम ही नहीं हुई, क्या आप नाराज नहीं होगे सरकार से? प्रसाद इथी नेटनी
یِتھ وٕنکیٚنَس چھِ سٲنۍ حالات چھِ نوزوٗک سٲنۍ مٲلۍ ماجہِ موٗدۍ بٮ۪کا زانٛہہ ژٕ وٕچھ کُنہِ علاقَس منٛز چھا یہِ نۄقصانا یُس نۄقصان اَسہِ گوٚمُت چھُ بیٚیہِ آباد زٔمیٖن ترٛوومُت اگر جنٛگلات آسہِ دَپو یہِ اوس گورمٮ۪نٛٹَس پَنُن گِنٛدنَس واراہ گوٚو پانَس أسۍ تہِ چھِ أتی نَسَن وٕچھان چھِ اَتھ ہارِ تہٕ توتہٕ مگر جِناب أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس سراسر نارَس منٛز تہٕ آبَس منٛز وِران کیٛازِ اَسہِ ٲس کانٛہہ فیسَلٹی ضوٚرَتھ سُہ چھِنہٕ اَسہِ مِلان کِہیٖنۍ اَسہِ موٗدۍ واریاہ چاروٲے ییٚتٮ۪ن بے زَمان چاروٲے موٗدۍ ییٚتٮ۪س کَڑان تیوٗتاہ نۄقصان گوٚو جِناب یَوٕ مےٚ ووٗر یَپٲرۍ کِنۍ ییٚتٮ۪تھ گٔیو مٔکرمُت ییٚلہِ نہٕ وَتھٕے آیہِ اَتھِ تہِ چھِ یَتھ کوٚرمُت آبَن وٕنکیٚنَس اَندَر کُٹھٮ۪ن منٛز سیٚدیٛاو اَسہِ آب جِناب أسۍ چھِ گٔمٕتۍ خۄشِک اَسہِ ییٚلہِ کینٛہہ تہِ آسان چھِ یِمَن گورمٮ۪نٛٹَس اَسہِ نِش تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم دَپان یِم گٔژھۍ نالہٕ منٛزٕے پَلو تہِ کَڑٕنۍ اگر نہٕ وۄنۍ کَڑو تَمہِ ساتہٕ چھِ دَپان یہِ بَنیٛو مےٚ دُشمَن وۄنۍ چھِ أسۍ پَنُن عیالٕے کَڑان تَمہِ ساتہٕ ہے ناپاک اگر یہِ بَنہِ اَسہِ بَنہِ اَمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ پَگاہ سہوٗلیت جِناب اَسہِ نہ سا نہٕ سہوٗلیت کٕہٕنۍ أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس پریشان یعنی کہِ مان أسۍ چھِنہٕ وَنان گورمٮ۪نٛٹَس اَسہِ دِ نوکری اَسہِ دِ ژٕ رِشوت سون چھُ یہِ مطلب غرض اَسہِ اوس کَمپٕلیٖٹ یہِ روڈ گژھُن یِتھ پٲٹھۍ علاقَن منٛز وٕنکیٚنَس سٲری پھیران أسۍ تہِ پھیرو ژیٖرۍ أسۍ تہِ نِمون یہِ بٮ۪مار کُنہِ جایہِ اَسہِ چھَنہٕ کانٛہہ صوٗرتہ سُہ کینٛہہ أسۍ چھِ اَمہِ مۄکھٕ گٔمٕتۍ خۄشِک جِناب مان ژٕ کہِ یَوٕ گوٚو یہِ چھِ حٲدثہٕ راتھ گوٚو ییٚتٮ۪نَس پیٚترَس بٲے سٕنٛز نوٚش گٔے اَسہِ ییٚتٮ۪نَس بٮ۪مار جِنابِ علی تٔمِس گوٚو خوٗنٕے پَتہٕ یَلہٕ گوٚو اگر یہِ قٕصہٕ آسہِ ہے فِٹ تٔمِس ما گژھِ ہے یہِ یَتھ اَندَر تٔمِس کٔژ پٔیِنٛٹ خوٗن دِتھ تِم کھُنہٕ پٔیِنٛٹ تہِ گٔے ضایع تٔمِس کیٛازِ یوٚتامَتھ ہوٚتوٕ تٔمِس مۄکلیو خوٗنٕے مگر أسۍ چھِ اَمہِ مۄکھٕ آمٕتۍ یوٚتَنَس جِناب أسۍ چھِنہٕ وَنان اَسہِ گژھِ کانٛہہ عہدٕ بَنُن تھوٚد اَسہِ چھِ صرف ییٚمِچ ضوٚرَتھ یُس اَسہِ پَنُن شِکم ترٛوو گورمٮ۪نٛٹَس ییٚتٮ۪ن نہٕ اَسہِ دِسا یَتھ کینٛہہ مَرمَت پٮ۪ٹھ أسۍ گٔے تباہ اَمہِ مۄکھٕ چھِ أسۍ کَران باقٕے چھِنہٕ اَسہِ نوکری نہٕ ضوٚرَتھ کانٛہہ قٕصہٕ نہٕ أسۍ کَرو پنٛنہِ اَتھو موٚزوٗرِ سُہ کھٮ۪مو مگر ییٚمِچ اَسہِ خاص طور ضوٚرَتھ یَتھ اوس یَوٕ سُہ سہلاب چلان وٕچھ حظ باجِر چھَژ کُنہِ ژٕ وٕچھ نالہٕ کیٛاہ بَنے ییٚتٮ۪تھ نہ چھِ ہمساے اَکھ یہِ زَن نِیاو تٔمۍ روتلہِ اَنٛد تُہۍ وٕڈٲے تور ییٚتہِ کُس سَنہِ اَتھ ییٚلہِ نہٕ نٮ۪بر بَنیٛا نیرُن أسۍ چھِ اَمے خٲطرٕ تۄہہِ گُزٲرِش کَران مان ژٕ اَسہِ گٔژھ یَتھ فیسَلٹی بَنٕنۍ سانہِ کورِ تہِ کَرٕہَن آرام سٲنۍ بَچہِ تہِ کَرٕہَن مےٚ وٕچھ گۄڈنِچ لَٹہِ یہِ حٲدثہٕ مان بہٕ تہِ چھُس مان ژٕ وٕنکٮ۪ن 55 وُہُر چھُس مگر مےٚ وٕچھ نہٕ کُنہِ تہِ علاقَس منٛز کُنہِ ڈِسٹِرٛکَس منٛز وٕچھ نہٕ مےٚ یہِ طوٗفان یِمو پَلو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پَکان اَسہِ تہٕ وَنہٕ کٮ۪ن ہاپتَن چھَنہٕ کانٛہہ فرقٕے روٗدمُت بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار نہ میٖڈیاہُک لہذا کٔرِتھ یِمن تہِ توٚر فِکرِ ییٚتہِ تھنَس کیٛاہ حٲدثہٕ چھِ نِمُت سۭتۍ وۄنۍ گوٚو حٲدثہٕ گژھُن أسۍ چھِ راتھ کِس گژھان کانٛہہ پرٛابلِم أسۍ چھِ دَپان گژھو تہٕ گژھو کوٚت اَسہِ گٔے ییٚمہِ ساتہٕ تہِ گٔژھۍ یا تہِ دَپان اَسہِ چھِنہٕ وَنٛڈسٕے یَتھ بہٕ اوسُس اوترٕ اَکہِ دۄہ گۄگل ڈارِ تَتہِ تہِ دیُت مےٚ یہِ پرٛوگرام مےٚ أسۍ حظ چھِ سفر کَران یارٕ سانہِ خٲطرٕ کٔرۍ تو تَتھ روڈَس کینٛہہ اَسہِ نہ چھِنہٕ گٲڑۍ کھسان کینٛہہ ڈیلؤری کیس گوٚو راتھٕے گوٚمُت حالٕے گوٚو راتھ پَتہٕ گٔے أسۍ مُنتٔشِر یوٚتامَتھ اَسہِ سُہ کُنہِ موقعس پٮ۪ٹھ واتنٲو توٚتامَتھ پٮ۪ٹھ سُہ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ بَرٕنۍ آز پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ موقعس پٮ۪ٹھ واتنٲو راتھ کِس گوٚو سُہ مَسلہٕ سُہ واتنٲو أسۍ ٹنٛگمرگ لہذا کٔرِتھ اگر اَسہِ یہِ روڈ ییٚتہِ تھنَس سیوٚد آسہِ ہے ییٚتہِ چھُنہٕ پَکان یِتھ اَسہِ زَن گوٚو نارُک کانٛہہ حٲدثات أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو تَمہِ وِزِ کٔرِتھ یہِ چھِنہٕ آسان یہِ چھِ سٮ۪کَنٛڈَن ہٕنٛز کَتھ آسان یہِ چھِ مِنٹَن ہٕنٛز کَتھ آسان لہذا کٔرِتھ اَسہِ ووٚن ہمیشہِ اعلیٰ حٲکمَن مےٚ اَسہِ کٔرۍتو ییٚمہِ روڈٕ خٲطرٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ تہِ گورمٮ۪نٛٹ آیہِ مےٚ اَسہِ نہٕ تٔمۍ تلازا دوٚپُکھ ہے یہِ کُسا کَتھ یہِ کھٔژ تانۍ سٮ۪کَنٛڈَن ہٕنٛز کَتھ یہِ چھِ مِنٹَن ہٕنٛز کَتھ لہذا کٔرِتھ اَسہِ گوٚو نہٕ زٕہٕنۍ مَسلہٕ حل لہذا کٔرِتھ بہٕ چھُس دَپان گُزٲرِش کَران یِم وٕنکٮ۪نَس ییٚتہِ اعلیٰ حٲکِم چھِ یَتھ کُن وٕچھِنۍ غورٕ سان دِیِن یَتھ روڈَس کُن دِیِن مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ چھِ گژھان تقریٖباً کاہ گام یا باہ گام أسۍ چھِ أپیٖل لہذا کٔرِتھ یَتھ یُس یہِ روڈ چھِ یَتھ کٔرۍتو یُس یہِ کٔلیر چھُ اَسہِ یہِ دِیٖتو اَسہِ کٔلیر کٔرِتھ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی یہِ چھُنہٕ اَسے یوت یہِ گوٚمُت کینٛہہ یَتھ چھِ گژھان تقریٖباً 6 گام یا 7 گام چھِ اَسہِ کینڈِڈیٹ یِمن سۭتۍ گژھان لہذا کٔرِتھ اگر یہِ وٕنکٮ۪نَس کانٛہہ یِہٕنٛز وٕنکٮ۪نَس گورمٮ۪نٛٹ چاہے کانٛہہ تہِ ٲسۍتن ییٚتہِ گورمٮ۪نٛٹ مگر یہِ دیان اَسہِ ہٲیِتھ کینٛہہ اَسہِ دیُت تۄہہِ یہِ کٔرِتھ مگر لہذا کٔرِتھ یَتھ چھُس بہٕ وَنان خاص کٔرِتھ چھُس بہٕ MLA صٲبَس وَنان یَتھ کُن دِیِن خاص توجوٗ أمۍ دوٚپ تَمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ یَپٲرۍ دوٚپمُت تُہۍ مہٕ بٔرِو پَرواے کینٛہہ یہِ روڈ ہسا دِمو تۄہہِ أسۍ کٔلیر کٔرِتھ مگر لہذا کٔرِتھ یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان وٕنکٮ۪نُک روڈٕکۍ سٲنۍ حالات روڈَس سٲنِس کٕم حالات چھِ گٔمٕتۍ لہذا کٔرِتھ یہِ گوٚژھ گژھُن اَسہِ کٔلیر ہسا چھِ حالات بہت مُشکِل اَسہِ چھِ پٮ۪وان اگر بٮ۪مار گژھِ کانٛہہ سُہ چھِ پٮ۪وان نَکھَس تُلُن تہٕ تارٕ چھِ بِجلی تارٕ چھِ تِم چھِ کُلٮ۪ن لٲگِتھ ییٚتہِ گژھان چھِ کُنہِ محکمہٕ دَپان چھِ پھلٲنۍ جایہِ گٔژھِو پگاہ شیرُن کٲلکٮ۪تھ شیرُن مگر شیورُکھ نہٕ زٕہٕنۍ وٕنکٮ۪نَس چھِ أسۍ مِنِسٹر صٲبَس کران أپیٖل کہِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ اگر تَمہِ ساتہٕ آسہِ مان ژٕ ووٚنمُت دوٚپُت یہِ ہسا تُہۍ ترٛٲیِو ووٹ أسۍ ہسا دِمو تۄہہِ کَمپٕلیٖٹ یہِ روڈ کٔرِتھ مگر وٕنکٮ۪نَس چھِ وَنان گرا آرام بیش گرا کَتھ نَے چھُ مگر لفظہِ چھِنہٕ أسۍ مُجراہ یِوان تیٚلہِ کُنے منٛز أسۍ حظ چھِ مان یَتھ حظ گٔے تقریٖباً 10 ؤری گٔے أسۍ یِمن وَنان یہِ روڈ وَنان چھِ کالہٕ کَرو صُبحس چھِ وَنان کالہٕ کَرو مگر گژھان چھُنہٕ ٹوٹل کِہیٖنۍ مان ژٕ لہذا کٔرِتھ چھِ أسۍ مےٚ باسان مٔشتٕے گٔمٕتۍ تِمن أسۍ چھِ پٔتۍ کھورِ علاقہٕ تو اپنے علاقے زنپال کے لوگوں کی داد بداد سنی کہ کس طرح سے یہ بہت اب تنگ آ گئے ہیں چونکہ یہ ہر سال ووٹ بھی ڈال رہے ہیں اپنے نمائندے بھی چنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں یہاں زمینی حقائق کچھ اور ہی ہے اگرچہ دعوے بہت بڑے ہیں اور انہیں وعدے کیے گئے کہ آپ کا روڈ جو ہے وہ ماڈرن لائنس پہ بنایا جائے گا چونکہ میں آپ کو بتا دوں یہ 1 ہی کلومیٹر روڈ ہے یہ زیادہ یہ نہیں ہے کہ اس میں بہت سارا پیسہ لگے گا 1 کلومیٹر روڈ ہے جس سے یہ جو
जो कनेक्टिविटी है ये बेहतर हो जाए। और डिपार्टमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा स्लीव्स अप करे, क्योंकि एक जन नए आए हैं, उनको भी चाहिए एक बार विजिट करे कि इलाके में रोड कहाँ पे खराब है, कहाँ लोग सफ़र करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली यहाँ पे एक वाक़या पेश आया है, जब इन्होंने पेशेंट को जो है एक चारपाई पे लेके ये गए हैं, जो मेन रोड यहाँ पे बाहर है माचकोट जो पहुँचता है उस पे लेके गए हैं। और यहाँ के लोग जो है अब बहुत परेशान, और नाला भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि इनका हक भी बनता है, क्योंकि इन्होंने वोट भी डाले हैं, जो भी इन्हें बोला गया इन्होंने किया है। ये दफ्तरान पे भी गए हैं, चक्कर भी काटे हैं, अफसरान के पास गए हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास गए हैं, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। बहरहाल ये शर्म की ही बात है उन ओहदेदारों के लिए जो आज तक यहाँ नहीं आ पाए हैं और जिन्होंने ये हालत नहीं देखी है। इस रिपोर्ट के साथ मैं रफीक बिन हमीद, पब्लिक टीवी के लिए।